Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yes. Selamat datang ke ya ke. Jadilah. Alhamdulillah. Apa khabar semua para pendengar? Baik, alhamdulillah kita sebagai para pendengar baik. Pendengar bukan cakap kan. Alhamdulillah. Dia selalu tak nak pay attention. Kalau kita tanya orang lain, dia yang dia nak jawab. Tapi tak apa, tak ada masalah. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. So far so good. Cuma I think masih jet lag lagi. Faham. Tapi it's okay lah. You It's know, okay. People say life have to go on. Yes. Kita like I said, siapa-siapa yang baru dengar saja pada podcast kita yang sebelum ini, kita baru saja pulang daripada umrah. Kalau nak dengar tentang kita punya cerita yang dekat umrah tu, boleh sahaja dengar pada episod yang lalu lah. Betul. Apa yang kita lalui, apa cabaran yang, apa kenikmatan yang kita dapatkan. Yes. Sebab I think because it's best because I shared, sebab banyak orang tak pernah pergi umrah. Yep. So orang tak pernah pergi umrah tak tahu apa itu umrah and how is it, and then kepada sesiapa yang dah pergi boleh relate and understand apa yang actually aku lalui. Betul. Yang tak berani untuk pergi, dia jadi berani. Yes. Sebab macam tak nampak Kaabah lah, habis tu macam kena azab lah kat sana. Correct. There's nothing. Tak ada. I think this is also a topic, sebab I think my dad also macam tell me, kau nak pergi umrah, kau nak kena sedia semua, takut kena azab ni semua kan. Kalau betul-betul lah orang pergi umrah tu senang kena azab, balik macam-macam orang sengit-sengit. Betul. And tak ada orang nak pergi. Betul. Semua takut. Pergi umrah betul. Je. Balik. Tapi memang ada saja. Betul. Ada memang certain people adalah dia cabaran-cabaran dia. Very few lah. Very few. Correct. Very hard to get. Cerita dia yang kebanyakan dia tentang macam azab ni semua is cerita daripada orang dulu tau. Sama seperti like my mom before she went. Last time she went was 1996. 1996. Yep. Oh, that time di university lah. Okay. So bila dia pergi universiti mana pula 1996 kau masih sekolah, masih primary kan, yang bedek dengan aku. So when she said dulu kan, dia pergi, kau tahu tak nanti dekat Mekah tu kan banyak gate lah tu, mak tak dapat jumpa, nanti hilang lah gitu semua. Then bila when finally I was there, I was like, tak adalah pening mana pun. Yalah, I mean kalau orang-orang dulu mungkin dia tak tahu macam mana nak baca pintu mana masuk. Maybe sekarang dah ada all those numbers kat Masjidil Haram. Maybe. Kan? Pintu 47, 48. Dulu ada, cuma macam I think it was not as clear kot. Yes, and that's the thing. The technological advancement ada kat sana. Macam literally macam you nak sampai kat Kaabah tu, you turun escalator. Mana ada dulu tu semua. So it's really interesting. Korang should really go lah kepada sesiapa yang tak pergi. As I said again, sama seperti everyone I talk to, every time kau dengar pada pasal umrah tu, itu benda bukan coincidence tau. Betul. Is Allah actually inviting kau, nak buka hati kau tu untuk pergi. So as I said also to you, I think you also agree to this. Yes. Everybody should go every year. Benda tu bukan macam kau should pergi once in your lifetime. Dia kena pergi every year, sebab kita cari charge. Yes, recharge yourself. You shut down. Macam memang kat situ, honestly, I cannot remember a time aku scroll TikTok at all. Atau bila tengah dekat umrah tu, sebab kau just detach yourself lah. You have your own world. Yes. And then kau just focus on ibadah dia. So tapi best lah. is that, Yes, correct. Tapi I think one thing kita nak share, bila kita dekat sana tu, kita banyak macam nyanyi teng 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 teng. Yes. Yup. Apa lagu tu? Saujana. Kan? Yes. Saujana. I think this one is, I think for our generation je. Kita kirakan apa generation kita? Kita millennial. Gen Y, bukan? Tak, bukan. Kita millennial. Kan millennial lah. 2000. Tak tahu Y ke bukan lah. Kita millennials. So millennials is 2000, is it? Bukan. Itu millennia. Millennials. Millennials is before 2000. Yes, is 1990s. 90s. Late kalau 80s, late 80s to 90s. Kalau sebelum 80s tu dia dah masuk ke dalam boomer. Boomer. Boomer macam 80s, early 80s to 70s tu semua dah belakang-belakang tu semua dah boomer lah. So bila kita zaman kita ni dulu, there was this period, ada trend of nasyid. Nasyid. Betul. Benda tu hype tau. Selalu tu. Betul. Macam dia macam Raihan ke, Raihan kira OG lah. Yalah, we will buy dorang punya
CD, kaset, yes, tape. Correct. Tape. Korang tak pernah pakai siapa budak-budak Gen Z yang tak tahu tape tu. Yes. Kau dah play benda tu. Kalau kau nak dengar di other side, kau nak kena reverse balik benda tu macam pakai jari. Pakai jari. So kau kadang sakit pula tu. Yes. Lu pakai pensel, Tapi usually aku pakai jari last. Jari pakai jari last. So kita ada apa? Kita ada Hijaz, Rabbani, Saujana, UNIC, Intim. Kita ada apa lagi? Brothers. Selama ini ku mencari-cari teman yang sejati buat menemani perjuangan suci. Itu dia, itu Brothers. Tapi best tau. Best. Sebab dia lagu tapi it's more of Islamic. Ada yang tentang macam kau dengar macam ni macam love, tapi tak, dia actually love for Allah. Yes, true. And then give you certain lagu macam kasih kau an understanding of certain about Islam. You know, ada tentang perkahwinan, tentang keluarga. You know, all these kind of messages yang kau boleh learn from. And then bila kau baca lirik baru kau macam before ni kau ingatkan love. Pasal every time kita cakap pasal love ni kan. Orang ingatkan love for a partner. Yes, true. Tak necessarily benda tu. So love for Allah. And I think this one also I re-emphasize even for myself. Macam bila nak cari partner tu kan sekarang kan, nak cari sekarang sekarang. Bila-bila lah kan. Mana dia tengah cakap ni? Allahu dia tengah sound kat dalam. Okay, siapa yang berminat tak lah. Bila nak cari partner tu, honestly for me I want the person to have the love for Allah first. Amazing. And then me. Sebab I think kalau ada partner tu yang tak faham atau tak ada cinta untuk Allah, tak ada cinta untuk Rasul kan, it will not work out. Sebab kalau kita love for the person, person boleh live tau. Love untuk Allah tu is forever. And then kau nak kena understand it in that context first. Sebab at the end of the day, partner kita pun duniawi juga kan. Benda tu dunia juga. So kita nak kena fikir akhirat. When you have a partner that actually love for Allah the same way as you do, I feel that nothing can break you guys. True. Macam let's say gaduh pun kan, kita duduk macam istighfar macam astagfirullah. You know, it's better that way. So because I was in marriage before, and aku was I even talk about this to my mother before lah. Sebab I feel like back then I like to blame myself. Tak kisahlah partner kita betul ke tak betul kan. Kita selalu kena tengok diri kita sendiri dulu. For me as a husband back then, aku tak solat. Aku tak bimbing apa. Kita banyak at this era, kau pakai pick up line pandai kau nak cakap jadi imam. Kan kau pick up line tu you want to imam for you lah apa. Tahu imam tak? Kan? As simple as that. So because bila kita sebagai suami tu kan, tanggungjawab sebagai suami tu orang tak faham entirely tau. And I feel like even back then aku pun tak faham sangat. Apa tanggungjawab kau? Apa beban kau? Dosa isteri tu apa? Apa kau punya responsibility as a father bila kau didikkan anak? Kita go through all this podcast bila when you share to me also macam dosa anak tu boleh jadi kita, you know, bila anak boleh membawa kita ke syurga atau neraka kita. All of those things kan, kita tak nampak benda tu tau. True lah. Sebab I feel at this generation, mind kita punya age dengan macam yang muda, people always see marriage, beli rumah, renovate rumah, wedding, you know, benda tu best. Macam atau bila kita kata macam relationship tu, love for the person, I will die for you lah, pergi holiday itu semua. But itu is the hiasan saja. Betul. Correct. Memang it's important. Memang it's nice and everything. Tapi at the end of the day, kita ni sebagai seorang Islam, apa base ground kau atau in a relationship? You know, so I think this is, I think I pun for everybody, also kepada siapa yang baru saja nak macam berumah tangga. You know, macam even for you, macam kau dah kahwin berapa lama? Alhamdulillah, 2015 until now berapa? 8 years. 15. This coming March is 9. Right. Kau pernah cerita dengan aku how kau met your wife? So it's very interesting. It's very interesting. Dia love story sikit. Tapi macam nak cerita aku boleh je tak masalah. Boleh. Siapa yang tak tahulah kan, love story Ustaz Faz dengan isterinya. Diorang jumpa tu dekat Masjid Sultan. So kau baru. So balik Ogos. So then kerja. So bila kerja tu masuk 1 bulan kerja. So me as the coordinator
of the whole under Ustaz Yazid Aspire Institute lah. So every Monday ada tafsir kelas kat Masjid Sultan. So for me, I kena jaga registration and Ustaz Yazid punya notes. So what he will be talking about, which hadis, which ayat Quran, everything. So I have to prepare in hand. So once I prepare apa, bila kat sana, then saya terjumpa si Denny. Si Denny lah. So terjumpa. And for me, I'm person yang I'm very friendly to everyone. Tak kisah kau lelaki ke, kau perempuan ke, tak kisah. I will just give my salam. I will just smile, give my salam. So one day tu, tengah pintu tau. So everybody akan lalu sebelah. So mana-mana macam-macam cakap Assalamualaikum, salam, Assalamualaikum, salam. Sekali lalu, si Denny nak lalu, cakap Assalamualaikum. Dia tak jawab. Dia tak jawab. Allah. Dia terus masuk, dia macam sombong ada ni Macam okay tak ada masalah. Tapi I think that's the challenge yang pull kau. Yeah, somehow. Guys like yes. So macam okay lah. Dah buat bodoh. So buat bodoh, then I ask one of my colleagues this Ustazah, bilang Ustazah, saya balik Yaman ni, saya rasa saya nak nikah lah. Tak nak lama-lama nak nikah. So dia cakap okay, dia kasih 4 choice. So calon-calonnya. So ada 4 calon. So daripada calon-calon semua tengok mana sekali one bercalon dia. Dia macam Denny dia yang sombong tu kan. Dia cakap tak, Denny okay, Denny baik. Dia cakap tengok macam mana. Sekali the following week dia kenalkan. So dia kenalkan tapi tak terus dia. Mak dia pun pergi babe. Mak dia pun pergi. Apa lagi? Sliding tackle mak dia dulu. Sliding tackle mak dia dulu. Dah dapat dengan anak dia sekali sliding tackle. Betul. Pasal this is very important kalau korang interested dengan lelaki lah, kalau interested dengan perempuan tu, hati mak tu very important. Betul. Ambil hati mak dia dulu. Yes, correct. Sebab dorang akan macam, mak dia akan tolong kau upsell. Yep. Betul. Secara tak langsung. Percayalah. Dah cuba. Kita pernah melalui je. Yes. Engkau get the heart of the mother. Yeah. Walaupun anak dia macam tengah contemplate okay tak okay, mak dia akan push. Macam baguslah orangnya. Dia okey. Kau ni ngada-ngada sangat. Dia kan bagus kata orang dia beradab kan. Mak tengok dia cara dia berbual, dia layan. Jangan nanti dia cakap mak dia tak ada mak je lah kahwin. Jangan. Itu dah lain. Yes. So that's why korang tak tu bersamalah. Kau you got married pun berapa kelan sekejap. Very fast. Okay. Balik Ogos kan? Awal Ogos. 21st September kita jumpa. Kita kenal, kita jumpa. Then 2nd of Jan tunang. 28 March nikah. All in 6 months. Entahan sampai dah 8 tahun. Dah 8 tahun nak masuk 9 tahun. Alhamdulillah. Aku berbual dengan orang besok dah tak malas dah. Aku tak tahu, for me personally, for my bukan love story lah, macam relationship ni, because I went through before. Aku very careful of who aku share with. Aku very careful of what who I give my heart to, attention, because now I'm very busy. True. You know we both are. Kau tahu kita make own schedule, macam kau busy kan, kita ada podcast kita semua. So aku honestly, aku rasa this is why aku tak ada mata air sampai sekarang. Any girl that tries to talk to me, aku akan cakap macam I'm just gonna tell you straight lah. Work and you work come first. Aku now. Sebab I mean true. because kita gonna be providers. Yes. And as of now aku tak stable. So macam bukan tak stable lah, cuma macam aku busy dengan banyak benda, and aku nak mengejar banyak benda tau. Aku have spent my life on relationship before, and aku feel macam tak apa, sekarang aku just nak kejarkan kerjaya aku, dan aku nak fokus on podcast, aku nak buat content apa tu semua kan. Baru nanti cari. It will come along the way. It will come along the way. So tak ada masalah. So I think because banyak orang nak, I feel that macam as when I was younger as well lah, kita kejar sangat relationship tu, tapi kau tak ada duit. Habis apa? Betul. Okay, siapa yang terasa aku bukan nak tap korang, tapi ada saja yang lelaki nak kahwin, habis pakai nak share. Bukan tak salah, tak salah. Cuma kau patutnya kau as a provider. Aku feel lah macam ni lelaki punya benda. It's best kalau kau yang provide. Memang boleh share, tak ada masalah benda tu. Boleh share. Macam aku pun back then bila aku marriage aku share. But aku me now ni, aku nak macam
aku feel if I want to nak ada isteri tu, that means aku nak kena feed dia apa? Yes, sure. Pakaian dia. Yeah. Which is nafkah we call it. Nafkah dia semua kan. Kalau aku tak boleh feed family aku, what makes me think I can feed her? Yeah. True. So you know. But do you know that bila you kasih nafkah, do you know that kata nafkah dengan infak is the same? Oh, is it? Yes. It's sedekah. Oh. Yeah. So bila you kasih nafkah kat isteri, do you know it's sedekah? Oh. It's part of sedekah. So pahala you dapat pahala tau. That's why there's no amount for nafkah. Yep. There's no amount. Right. As long as dia pakaian terjaga, maknanya you berikan dia pakaian, berikan dia rumah, berikan dia makan dan lain-lain. It's enough already. So berapa banyak is depends on pasangan masing-masing lah. Right. Mampunya berapa, cukupnya berapa. Tapi macam pakaian, kalau dalam kitab-kitab fiqh biasanya disebutkan pakaian yang actually yang menutup aurat. That's the minimum, the least. Yeah. So it's part of it. Untuk lelaki kat luar sana, jangan pernah rasa macam alamak, aku dah dapat gaji ni, dah contohnya dapat 2,500, dah akan kasih nafkah pula tu isteri, dia kasih nafkah isteri minta 300, macam dah tinggal 2,200. Habis ni, don't ever feel that way. Yep. Sebab bila you kasih tu, apa yang dia lakukan, ibadah dia, puasa dia, solat dia, apa-apa saja, it goes back to you tau, dia punya pahala. So it's a jariah, amal jariah thing. So I mean it's your wife and your family. So don't be calculative about that. It's your investment for akhirah jugalah. So yes, right. But the one more thing for isteri pula. I think best if isteri kan kadang suami kasih nafkah. Correct. Ataupun duit pasar. I suggest duit pasar tu you keluarkan daripada you punya own money. Kenapa? Why? As I said tadi, bila kita pergi pasar, kita beli barang-barang, beli makanan apa ni semua. Dan makanan tu bukan hanya untuk family kita je. Kadang tamu datang pun, kita kasih juga makan. And remember tadi, everything yang kita berikan pada orang lain, selagi orang tu pakai, orang tu gunakan tenaga dia ke ataupun barang, kita dapat pahala. So orang tu makan, orang datang rumah, dia makan kita punya makanan. Setelah itu balik, dia ibadah, dia solat, dia puasa apa ni semua, kita dapat pahala tau, all the way. Alhamdulillah. So itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi katakan man dala ala khairin falahu mithlu ajrin fa'ilihi. Siapa sahaja yang membantu orang lain untuk melakukan kebaikan, maka bagilah pahala sama seperti orang lain, orang tu lakukan. So kasih je nafkah. Seriously. I think this is the beautiful side about Islam. Also banyak orang tak perasan is macam actually banyak benda kau dapat pahala tau. And kau tak perasan benda tu. Kau can be as simple as macam kau cakap tadi, kasih isteri tu yang kasih pakai duit dia sendiri untuk masak kan. Kadang-kadang memang ada yang jiran-jiran suka share lauk. You know all of time Ramadan. Time Ramadan. Kan? Itu time dulu sekarang tak ada. I mean, ada tapi very hard. It depends on your neighbor. Sekarang masih sebab your neighbor. My current neighbor selalu Ramadan pun. Jangan cakap Ramadan pun, off Ramadan pun. Random times. Amazing. Aku kadang takut dok, terkejut aku saya. Aku balik rumah, siapa tinggalkan makan? Makan bukan calang-calang tau, bukan kaleng-kaleng, kasih markoza penuh 2 kotak. Aku cakap siapa ni? Nak sihir aku. Tapi bukan. Tapi nanti dia message, Ju, just now I buy this one lah, semua kita beli lebih, kita pass few. Atau macam kadang-kadang my neighbor dia ada buat booth juga, buat sushi bake apa. Nanti dia kasih. Terus macam it's nice sebab kau don't expect anybody. Macam aku kan tinggal seorang, kan, kau tak expect anybody untuk datang. Macam and then kau get that from your own neighbour. Say thank you so much, my neighbour, you know who you are if you listen to my neighbour also same. Dia kerja pizza, selalu dapat pizza kan. Nanti dia gantung kat pintu. Nanti kita macam siapa kasih terkejut tau. But I really miss the moments yang kita tukar makanan with kita punya mangkuk. Dia own mangkuk. Dia punya own mangkuk kan. Mangkuk tu datang. Nanti kita dah tukar, nanti kita cuci ke apa, nanti kita masak, the next day kita pakai dia punya mangkuk pula. I think itu yang that kind of dulu yang that kind of tu tradition kan. Is kita yang parents. Sebab parents kita punya zaman semua convert daripada kampung. So daripada kampung dorang move to flat. HDB flat is the same culture. Where diorang memang macam macam diorang kat lip, kita jarang tau berbual dengan neighbor. Kita age lah. Tapi diorang akan macam semua jangan cakap Melayu.
Cina, India semua dah akan berbual. Macam uncle how are you? Bapak aku akan semua dah akan ingat tingkat berapa, betul. rumah dia kat sebelah mana. Aku macam mana bapak aku pergi ajak lepak ke, tapi tak. Tapi they will have conversations and they know dia kerja apa, how old lah dia, mak dia baru meninggal, adik dia sakit, they know all these things kan. Nanti kau macam wah, amazing, because it's a jiran tetangga lah. But this kind of culture is disappearing. Sebab kita entahlah, maybe kita dah terlalu sibuk kerja dan balik macam just dalam lip macam. But we have to hidupkan balik. Correct. Have to hidup tetangga ni jadi dia punya community dia akan grow also. Correct. Sebab kita, I feel like kita, one thing kita very blessed in Singapore ni, kita very harmony. Tak kisah orang apa, Cina ke, India ke, Mak Saleh ke, Filipino, Bangla apa semua kan. Kalau kau perasan kan, kalau orang tu berbual kau aku okey. Cuma kita malu kan. Kita jangan malu macam dia kalau laki-laki dengan laki-laki dia first punya apa tahu macam gini. Dia macam nanti dah lama macam network tadi gitu je. Wah, just came back okay, thank you. Gitu. Nanti atau macam apa dia bawa, wah so many today bayar atau Chinese New Year ke macam. So kita just nak kena warm up sikit kita nanti dah lama kita akan, because usually satu blok tu ada je budak sama primary school dengan kau lah, apalah usually. So it's very nice. Fikir balik aku baru macam realize we have to bring up this one. Kita kena ajar kita punya anak-anak actually. So that dorang keep on macam buat apa yang parents kita buat. Dulu aku was known dekat blog aku sebab aku suka tu naik dah turun lift kan, aku picit semua button. Picit apa? Semua button. Ini nakal kes nakal. Aku turun je kan, first level 2, 3, 4, 5, 6 sampai 14. Nanti aku siam. Pasal makcik tak tahu picit reset. Kau tahu reset? Tahu. Macam mana? Picit 3 button. Yes. Nanti makcik tu datang ni kat rumah aku, dia komplain kat mak aku. Aku just diam macam, tak adalah rosak. Aku suka cakap rosak. This is easy kan. Dia macam ingat balik kan, the memories dia. Dulu I think kita suka that kind of macam family perkampungan. Betul. Even macam I think I experience from my mom punya blog. My mom boleh blog lah, my family lah, my parents ni semua kan. Kita tahu tau, sini siapa. Oh dia ni orang Vietnam. Ni Vietnam ni dia dah, mak dia sakit, lepas tu dia balik. Mak aku tahu semua benda. Betul. Mak aku tahu semua benda. Okay, aku nak touch on tadi kita topik kita terlajak sikit. Tak apa. Daripada Saujana. Okay. Tadi apa ni? Tak perlu aku ragui sucinya cinta yang kau beri, kita saling kasih mengasihi. Okay, itu. Nak tanya Ustaz lah, your pandangan about this lah. Sebab pasal ada orang kata macam muzik tu haram. Selalu kita dengar. Kan benda tu, I wouldn't say benda tu sensitif. Cuma I think kita just need to give an insight about to people. Whether is it haram ke tidak ke. Ada orang macam very macam tak boleh dengar muzik gini-gini. Kalau betul-betul tak boleh dengar muzik sebab benda tu haram, because itu adalah entertainment. Kau pun tak boleh tengok Netflix. Semua benda tak boleh tengok TV. Tak ada tengok TikTok. Betul lah. So is there any macam hadis ke apa yang macam to make people understand for music tu? Yes. So kalau untuk yang music ni kan, kita tak boleh katakan every music ni adalah halal or every music ni adalah haram. So there's no rulings in Islam yang mengatakan all music are haram or all music is permissible, is halal. Tak boleh juga. So it depends on how kita advise people on it. So dia punya result dia is apa sahaja yang dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diperbolehkan. Tapi kalau ada unsur, contoh macam tadi, tentang cinta, tapi bila cinta tu kita dengar tu, kita jadi hayal, kita jadi fikir sesuatu yang tidak baik. Ataupun dengan lagu tu kita jadi nak melakukan perzinahan. Contohnya dalam isi lirik lagu lah apa ni semua ada cakap tentang pegang tangan, rindu tentang hangatnya pegangan tanganmu, apa ni semua, contohlah. Deep contoh ada lagu macam gitu, dan kita jadi terfikir, ataupun bila kita ada
pasangan kita syahwat. jadi menimbulkan syahwat dan kita rasa macam aku nak pegang lah. Sebab rasa rindu kepanasan tangan. So benda yang macam gini yang diharamkan dalam Islam. Faham. Ya. So faham. I mean kalau untuk zaman Nabi SAW pun, ketika ingat tak bila Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah, bila sampai ke Madinah, Thaniyatul Wada, maknanya daerah pintu Madinah. Sebab dulu Madinah dia tak macam sekarang. You won't see all this macam tembok gerbang ni semua. Macam dulu macam all this macam Persian Rome, ataupun cerita apa that 300 ke cerita Thor ke, dia punya hole tutup kali dia tutup the whole thing kan. So dulu Madinah macam gitu. Oh, ada. Yes, dulu Madinah ada. Yes. So dekat dengan pintu tu, daerah situ dipanggil sebagai Thaniyatul Wada. Which is ada dalam syairnya ataupun dalam music ataupun syair. Bila Nabi SAW datang dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bila datang tu orang-orang Madinah yang ada kat situ, which is yang orang-orang Islam yang menyambut, dan juga ada sebahagian daripada orang-orang Yahudi yang memang asal Madinah. Yes. Oh, okay. So dulu Islam dengan Yahudi mereka tinggal bersama. Bersama. So di situ kan ada dia punya syair dia, tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Thaniyatil wada. So tala'al badru alaina, telah timbul al-badr, bulan purnama, alaina, ke atas kami, which is referring kepada Nabi SAW. Min thaniyatil wada, daripada yang daerah gerbang ni, iaitu dipanggil sebagai thaniyatil wada. Kan wajaba syukru alaina, dan wajib bagi kami untuk syukur ke atasnya. So ini adalah termasuk daripada syair ataupun termasuk daripada lagu yang Nabi SAW ketika datang, tak, Nabi SAW katakan tak boleh, stop. Betul. Nabi SAW seperti biasa, tapi tak menggalakkan juga. Betul. Wajib nyanyi faham. So I think in layman terms, orang biasa punya perfahaman senang saja is, tak ada halal atau haramnya, cuma apa yang negatif tu jauhkan, apa yang positif tu dapatkan, apa yang memperingatkan yourself kepada Allah, good, you teruskan, tak ada masalah. Macam lagu Mahaizin ni semua kan, selawat Nabi ni semua is good, tapi apa yang tidak menggalakkan tu jauhkan, sebab ia akan menimbulkan macam dosa lah. Kemaksiatan. Faham. I mean ada orang yang you hafal 25 Nabi dan Rasul? Tak sangat, tapi okey. Tapi orang yang hafal lagu Raihan 25 Nabi dan Rasul, dia akan hafal. Macam lagu dia? Aku tengok lupa Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. So, you know, all this kind of lagu yang tadinya orang tak hafal 25 Nabi dan Rasul, jadi hafal. Yep. So all this kind of thing is bagi for me it's a good thing. Asmaul Husna. Kan? Asmaul Husna, dan ada macam selawat tafrijiyah ke selawat ini. So diperbolehkan lah kan, dipergalakkan actually. Yes. And it's part of dakwah. Faham. So korang faham lah kalau macam lagu tu, kau boleh bezakan lah apa yang Ustaz Fah baru explain tu dengan lagu Nicki Minaj. Aku cakap nama je kau boleh macam faham. Kan. So kau understand the difference, apa yang menimbulkan syahwat, apa yang tidak, apa yang mendorong kau untuk beribadah atau beriman daripada ni lah. Yep. No, understand. This is so sekarang if I ask you, what is iman? Iman adalah mutiara. Yes. Kat mana tu? Iman tu ada kat mana? Apakah kat luar ke? Iman di dalam hati. Dalam mana? Dalam hati. Dalam hati. Dalam hati. Apakah binatang pun ada iman? Tak ada. Sebab apa? Pasal dia tak ada. Sebab apa dia? Di dalam hati ada taman. Di dalam hati manusia. Di dalam hati. Kan? Iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa,
Maha Kuasa. Tanpamu iman. So iman tu one of it is antaranya adalah percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. So all these kind of things yang orang-orang dulu taught us how to percaya pada Allah Subhanahu Wa Taala, macam nak yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang Islam in a very relaxed way. So it's part of dakwah. So it's hard for you to say that every music is haram. Okay, alright. Sekarang anda faham. So I think this is a very eye opener kepada banyak orang also out there sebab banyak orang tak tahu atau macam tertanya-tanya. Even for me myself macam okay, ada orang kata macam music. Like I said, tadi macam Mustafa cakap, if I make a statement, can you tell me? Just get the statement. Yes. If saya betul. I was go. I do music also kan, okay. Back then, yes. Nyanyi. Okay, memang benda tu macam pasal cinta. Pasal cinta apa dululah kan dia sebagai penyanyi lah. So tak payah sebut nama tajuk apa ni semua. Tak payah. Okay. Tak payah. Kita nak cari Spotify boleh. Anyways. But kira kan lagu gitu bukan haram, tapi yalah tak membawakan faedah kan. So dia taklah dipergalakkan. Nak dengar tak ada salahnya, asalkan kau masih solat ikut waktu semua okey. So that is the best example lah. Aku rasa betul. Right. Thank you. Welcome bro. Welcome. Jadi kita cover banyak benda. So at least orang pun tahu kan. Jadi rasa macam nak dengar ke tak dengar ya, lemak dosa pula tak dosa. Honest, aku ni bilang kau direct, bila aku baru hijrah tu, aku didn't listen to music at all sebab aku rasa sebersalah. And then baru slowly macam I feel macam kalau ikut hukum akal tu tak make sense pula. Takkan tak boleh langsung untuk dengar lagu. And then macam baru slowly aku dengar, macam sekarang still aku dengar macam Mahizin ni semua lagu macam dawa-dawa. Aku suka dengar Asmaul Husna, all this. Sebab one thing is Asmaul Husna, best day is you get to know all the 99 names of Allah. Itu adalah penting bila engkau ingin berdoa. Yes. Betul. True. This is my habit yang aku bikin lah. Kalau nak doa tu macam Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah dosa-dosa aku. Kita praise dia dulu sebelum kita minta nak benda. I want to ask something, you praise him first. I always macam tu bila this is every fardu lah, bila aku doa tu, bila solat kan, sujud tu, aku will say macam aku bercakap bersyukur ya Allah. Aku bersyukur dengan segala rezeki yang telah kau limpahkan kepada diri aku. Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, ampunilah segala dosa-dosa besar dengan dosa-dosa kecil aku, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, dan ampunilah dosa-dosa aku yang akan datang. That's why Asmaul Husna is important. Then kau understand 99 names tu, what does it mean? Atau macam nak minta rezeki, Ya Rab, Ya Ar-Razak, berikanlah aku rezeki. True. You give to that. Yes. Then particular nama for what doa you want to ask for. I truly agree that. And do you know that bila you sebut nama Allah SWT based on dia punya attributes, kan, you call it attributes, right? Dia punya attributes dengan based on sync dengan you punya doa, lebih cepat Allah SWT kabulkan. Alhamdulillah. Dengan nama-namanya yang very specific for, macam tadi Ar-Razak, the provider. Then ask Allah SWT rezeki, macam tadi Al-Ghafur, means yang maha pengampun. Then ask forgiveness from Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, you'll be better like that. Aku that is aku punya habit lah. Secret tak ada secret lah actually. I mean dakwah. Sebab itu kita buat ya ke ni actually. Yes. Kita tak nak sembang gitu je, tapi kita nak selitkan a bit dakwah lah. Correct. Tapi mula sekali kalau dah sujud tu kan, last rakaat sujud kan, the first doa yang aku baca kan is la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru Ya Rab, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur. Aku do that. Kira-kira macam doa Nabi Yunus. Nak kuatkan semua benda. Yes. Because nak minta ni, kita minta rezeki ni, kita nak minta, bukan kita minta members tau. Kita minta dengan Allah tau. Kita nak minta, Ya Allah, berikanlah aku. And then aku also add macam tawakul. Aku tawakul padamu. Berikan aku kekuatan untuk lalui segala dugaan yang kau akan tu berikan pada aku ini. Just kasih kekuatan. And jadikanlah aku, bimbingilah aku untuk menjadi seorang yang beriman. Aku always amazing. Honest, kalau I can get two tips that from your doa. Aku sebab aku kalau aku ni aku jadi solat kat rumah lah. Aku kat luar aku aku try not to do as much sebab jangan give up minta pada Allah. And walaupun doesn't mean kau dah dapat, kau shouldn't ask again. Sebab Allah boleh tarik je rezeki kau tu suka-suka. Benda tu apa yang Allah beri, Allah boleh tarik anytime. So always minta for guidance. All of these things. Like I said again, kita manusia. Aku say both lah.
Me and Ustaz Fad, kita manusia, kita takkan lari daripada membuat dosa. Betul. So always minta guidance to always kita kuatkan iman untuk diberikan istiqamah, all these kind of things. Jadi kita akan fokus lah. Bagus. Tapi banyak-banyak doa. Why you baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin? Sebab itulah doa yang Nabi Yunus minta. Maksud dia itu, akulah salah satu orang daripada yang apa kezaliman? Orang-orang yang melakukan kezaliman. Orang yang melakukan kezaliman. Sebab aku tahu aku ni adalah orang yang masih berdosa. Aku orang ini. So that's the doa Nabi Yunus minta kepada Allah untuk selamatkan dia sebab dia dimakan oleh ikan paus. Kan? Yeah. So and when you minta betul, bila Nabi Yunus baca doa tu, Allah help him out. You know, what are the odds of kau kena makan dengan ikan paus habis ikan paus muntah kau balik? What are the odds? You know. Yeah. So and Allah tu kurniakan dia punya doa dia. So true. aku take that lah. The amazing part is, do you know that bila Nabi Yunus kat dalam tu, that's the only zikir Nabi Yunus selalu bacakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maknanya apa? Tiada Tuhan melainkan engkau, subhanaka inni maha suci engkau, sesungguhnya aku termasuk daripada orang-orang yang zalim. Dia dalam perut paus. Nabi Yunus tak minta, ya Allah tolong keluarkan aku daripada perut paus, tak. Secondly, Nabi Yunus instead of salahkan paus yang makan dia apa ni semua, salahkan keadaan dia, tak. Tapi Nabi Yunus reflect on himself. Subhana inni kuntu minaz zalimin. Yep. And when you reflect on yourself, you mengaku you punya dosa-dosa, you punya kesalahan, you apa ni semua, you punya kekurangan. That's when Allah SWT will help you in any situation, in every way. Benda yang tak masuk akal pun boleh masuk akal. As I said tadi, paus kat dalam, macam mana paus tu nak keluarkan apa ni semua. Tapi telan-telan je lah. Siapa nak pergi geletik tekak dia kasi muntah? But you just praise Allah SWT. You reflect on yourself, Allah will give you jalan. Banyak-banyak jalan yang kadang-kadang tak masuk akal pun, that's one of your jalan. Yes. Trust me. Amazing doa. Bila baca, Masya Allah. Very good. Because at the end of the day, kau bila nak minta kepada Allah tu, betul lah what you said lah, kita reflect diri kita tu. Aku nak minta Allah ni, tapi ya Allah, akulah dalam kalangan orang yang melakukan zaliman, you know. It's that. And then Allah tahu yang kau reflect diri kau. Aku selalu suka admit so, macam let's say especially macam aku baru buat dosa ke apa, aku akan admit lah macam ya Allah, aku sebelum aku minta dia ampunkan dosa aku pun, aku dah macam ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, aku telah membuat dosa ya Allah, ampun ya, tu baru minta. Amazing, Masya Allah. This is touching. It's a good podcast lah. It's a good podcast. Hope you all boleh share this podcast. So at least orang bukan you je boleh benefit, tapi semua orang boleh benefit from it. InsyaAllah. Okay. Sampai sini saja kita akan share lagi insyaAllah dalam next episode. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang telah sudi bersama kami hingga ke episod kali ini. Betul. InsyaAllah kita akan teruskan doa untuk kita. Kita akan doa untuk korang juga. Dan kalau ada sesiapa ada topik yang ingin kita ketengahkan, boleh saja DM kita dekat Instagram ataupun kat Spotify itself, ada Q&A. Boleh komen saja, tak ada masalah. Thank you all the feedback. Kita take in apa-apa feedback yang ada lah, baik positif ke negatif ke, tak ada masalah. Dekat YouTube kita pun kita dah sekarang dah berapa episod kita post. Go ahead and watch it, you know, and kau boleh nampak lah muka kita macam ni. Okay, segera gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.